नमस्कार सर। नमस्कार आज्ञा। सर आपणकर ना काणे? मो ना ऋषि कुमार भोई। सर आपणकर घर केन? गोटे पुटीबन संबलपुर। सर आपण संत रामपालजी महाराज ठारू केबे नाम दीक्षा नेतिले? से 2012 जनवरी मास नहीं। संत रामपालजी महाराज ठारू नाम दीक्षा नेबार आगरु आपण केन सब भक्ति साधना करूथिले? भक्ति साधना तो आम हूँ मुझे हूँ माने आदिवासी संप्रदायर आम संस्कृति अलग टिके हेले आम से देवादेवी पूजा करूँ पिता माता के दौथुनु पिता माता दे देवता एंदा करी पूजा करूँ तारपरे तार बाहर ब्रह्मा गणेश जी सरस्वती जगन्नाथ ये सब पूजा करूँ। तो आगरु जेन आपण देवादेवी भक्ति साधना करथिले सेनु आपणଙ୍କୁ केन प्रकार लाभ मिलुथिला? लाभ तो नहीं मिलता जेनटा भी मिलता बोझे से पूजा करूँ मिलूचे बोलिक भावुनु आ संत रामपालजी महाराज को विषय आपण केनता करी जानले? टीवी रु जाननु से ज्ञान गंगा तो बही नहीं थिला सेतकी बेले थिला सौदागर के संदेश आ सेटा गोटे मंगालु बही आसला दुईटा पीस हो गला दुईटा पार्ट 1 पार्ट 2 से आसिक पढ़नु पढ़िक गलु बरवाला नहीं गलु आ संत रामपालजी महाराज ठारू जेतेले आपण नाम दीक्षा ग्रहण कले तारपरे आपणଙ୍କୁ विशेष लाभ का काना मिली छे? विशेष लाभ तो बहुत किसी मिली छे कथा होचे हेंदा तो मोर माने रोग बेमार हंता किसी मोर से थाई नहीं हेले आर्थिक दृष्टि में बहुत कमजोर थी जेना कि तने आर्थिक दृष्टि में टिके बे समतुल हो जाइए सेटा होचे बड़ कथा आ घरे बहुत प्रोब्लेम थिला से प्रोब्लेम भी ठीक हैला गोटे बड़ प्रोब्लेम टे मैं कहबी मोर पिला तार गोटे दुई जन मोर पुआ बहुत दुई जन झड़ा लागिक छड़ा बिड़ा हेबार के ऊपर थे से माने मते बहुत दुख लागुला आउ जेतेले ई शीशा सेतेले पेशी चलुथला सेतेले मैं जाइकरी कहली गुरुजी को जे गुरुजी मोर घरे एंता अवस्था मोर माने तार गोटे पिलाटे हैला न आउ दुई जन झड़ा लागुछन छड़ा बिड़ा हो जबार अच्छे आ सेटे समाधान कर दियो विश्वास कर भगत जी एबे मत कहला बेले मते कांद लागुछे जे सेठनु आसला बेले कि आडे समाधान हो जाइथिला न बेले से ठीक है से मोर पिला कहला मुझे बुझली न आउ मोर आउ आमे छड़ा बेड़ा नहीं हो बोली कि कहले मुझे हेतकी बेले सांगे से कहली हे भगवान केते तन तो दया कलु मते बोली कि कहले एटा कथा यार बहुत गड़बड़ ना तारपरे आमे जेन आमे आदिवासी संस्कृति मद मांस रे हमें बहुत जोर माने चलई थिला मद मांस मद पिउथनु मांस खाउथनु हमर देवादेवी पूजा कला बेले रक्त आ मद दुईटा हमें दउथनु आउ सेटा भी बंद हो गला आउ सेतरे भी आम आर्थिक दृष्टि हम माने कमजोर थु सेतिर लई बोली गिरी से जा हो सेटा एबे आ नहीं एबे हम ठीक समतुल होछु आ सुख ये चालुछु आ एबे जदि आमे देखबार के जिमा आजिर जेन युवा पीढ़ी अच्छे से कहसन जे युवा टाइम रे भक्ति नहीं करबार कथा मजा मजलिस करबार कथा बुली जीवार कथा बुढ़ा हेले जगह आमे भक्ति करमु ई विषय रे आपण काना कहबार के चाहबे? सेतरा सेरा ज्ञान अभाव रे सेरा कहउछन से माने मुई भी सेरा भाबुतली मुई जे पिला थिला बेले हम एबे हम मजा मजलिस करू आ बुढ़ा हेला बेले कि हम माने भक्ति करना किंतु गुरुजीकर ज्ञान जेतेले पाइलु सेतकी बेले काल केनटा परमात्मा केनटा आउ आमे कि आमे केनठा थनु केन आसीसु केन के जिमु ये सब ज्ञान गुरुजी ठन पाइला परे ये सब माने सब से समाधान हो गला कथा होची पिला बेलु नेबार कथा गुरुजी कहउछन माने गोटे पिलार 3 वर्ष नहीं जेन कथा कही पारमा तापर 8 वर्ष रे से पुनः उपदेश करी से सतनाम पाइबा किंतु 3 वर्ष नेबार अर्थ हैला से तो कही नहीं पारे से जेतकी तार मा सिखाबा कि जे केना सिखाबे से करबा किंतु से परमात्मा माने छुआ हो गला तार भल मंद परमात्मा बुझिबे हेते लगी गुरुजी कहउछन 3 वर्ष छुआ के दे दियो बोली कि आपण आगरु बहुत वर्ष धरी करी आदिवासी संस्कृतिर जहाँ भी भक्ति विधि थिला से सब करी आस्तिले आ एबे दीर्घ 12 वर्ष धरी करी संत रामपाल जी महाराज कर ज्ञान आधार रे भक्ति साधना कले दुही ज्ञान भितर आपण केते तफात देखि पारि छ? बहुत तफात आ गया सेतरे के किसी लाभ नहीं पुदला जिंदा मिलुतना भाबुत एटा हम करूछु बोली पाउछु किंतु एटा नुहे किंतु एछन के तो सब लाभ मिलु हमर किसी असुविधा नहीं हेबार आर्थिक दृष्टि रु स्वास्थ्यगत दृष्टि रु सबुथिरु एबे ठीक चली छे। आमे समस्ते आजिकाली देखबार के पाउछु जे जेंटा के आदिवासी संस्कृति हला अनेक बलि प्रथा होचे तारबे भूत प्रेत पूजा होचे तो जेन उपासक माने ई प्रकार भूत प्रेत पूजा रे रोजन बलि प्रथा रे रोजन समानकर अंतिम गति केनता हेसी? तांकर अंतिम गति बहुत खराब आउ मु देखि जे हम जेन संप्रदाय रे भी अछि हम होचे गोंड कास्ट रो
ଆମର ଗନ୍ କାଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୁନିଆ ବେଲେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିସନ୍ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସିନା କରିଦେସନ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ପଲାସି ହେଲେ ଏସେନକା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯେନ୍ ଭଲ୍ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯାଇଛେ ଶେଷ ବେଲକେ ସେମାନେ ପାଗଲ ହେଇକିରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମାନେ ଜୀବନଟା କଟିଛେ ପାଗଲ ହେଇକିରି ପୁରା ଏସେନ୍ ଯାକର ବି ଅଛନ୍ ସେନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝି ବି ନାଇଁ ପାରବାର୍ ଆମେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁଁ ଯେ ତାର ଅସୁବିଧା କାଣା ଅଛି କେନ୍ତା ପୁଣ୍ୟ କେନ୍ତା କଟୁଛେ ସେସବୁ ଆନି ଜାଣିପାରୁଛୁଁ ନା ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରବାର୍ ନାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେନ୍ତା ଅନ୍ତିମ ଗତି ତାଙ୍କର ସେଇ ରେଖେ ହେବା ପାଗଲ ଲେଖେ ହେବେ କି କେନ୍ ରୋଗ ବାଗରେ ମରବେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଲୁଛେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକରି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିପାରମା? ସେଥିରେ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛୁଁ ସେଥିରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ବା ସେଥିରେ ଉପକାର ଯେମିତି ଉପକାର ନେବେ ସେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ କେନ୍ତା ହେବା ଆଉ ସେ ଗୁରୁଜୀ ତ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଗୁରୁଜୀ ବେଦ ଗୀତା ପୁରାଣ ଉପରେ କହୁଛନ୍ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ ବେଦ ଗୀତା ପୁରାଣ ଉପରେ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ 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 ମାନେ ବିଷୟ ବି ମାନେ ବିନା ବେଦ ଗୀତା ପୁରାଣ ଦେଖିକିରି ନାଇଁ ହେବାର ସେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ ସେ ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ତା ରହିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ତାର ଆଧାରରେ ଆମେ କେନ୍ ହିସାବେ ଜାଣିପାରମା ଯେ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ତ ଅନ୍ ବୋଲି? ସେ ଆଧାରରେ ସେଟା ହଉଛେ ଓଲଟା ଯେନ୍ ବୃକ୍ଷ ଅଛେ ସେ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେନ୍ ଯିଏ କହିଦେବା ସେ ହଉଛେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷକେ ଆଯାକର କେନ୍ସି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ନାଇଁ ପତି ସେ ଆଉ ଏ ଗୁରୁଜୀ ଆସନ୍ ଅଛନ୍ ଯେ ତାର ମୂଳ ଠାରୁ ଆଣିକି ସେ ପତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍? ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସୁନ୍ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅଛେ ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଏବେ ନକଲି ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାନି ସେଟା କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଶରଣରେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥରେ ଶରଣରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଯେନ୍ ମାନେ ସନ୍ତ ରାମପାଲଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଠାରୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେବାରକେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ? ଟିଭିରେ ଯେନ୍ ଆସୁଛେ ମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ତାର ତଲେ ପଟେ ପିଲି ପଟେ ଆସୁଛେ ହଳଦିଆର ସେଥିରେ ଆମର ନାମଦାନ ଇଏର ମାନେ ଆଶ୍ରମର ନମ୍ବର ଅଛେ ଆଶ୍ରମ ନମ୍ବରକେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେ ପାଖେ ଯେନ୍ଟେ ଥିବା ସବୁ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବେ ସେ ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ଥିବା ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇକିରି ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନମସ୍କାର।